Hi YouTube, so we're back again and I want to thank you guys for tuning in today. I have a really interesting video I think you're going to enjoy. Got someone here who can give you an official word on what's happening in this country, in the Dominican Republic. I'm sitting here at the home of Mayor Alex Garcia of Las Terrenas. Gracias por reunir conmigo para hacer este video. Gracias a ti. Okay, so as you can hear, I'm going to do the interview in Spanish and I'll do a translation as we go along. Alex does speak English, but I think it's a little more comfortable to just do it in Spanish, so here we go. Alex. Spanish is my language. I feel of most course, comfortable. Of course. Like English is my language, I feel more comfortable, but you know, we'll work it out. It'll be okay. Yes. Okay. So Alex is what we call a terrenero. He's someone who's lived in Las Terrenas all his life. He was born here, raised here, and he's made this this pueblo, this town, his home, and dedicated quite a bit of his life to working here. So, ¿por cuánto tiempo ha sido el alcalde aquí en La Terrena? Inicié en el 2016. Okay. Y terminaré en abril del próximo año, 2020. Okay, so he's been the mayor since 2016 and his term ends next year in Abril. In April. Okay, muy bien. Dinos, ¿cómo ha cambiado Las Terrenas durante su tiempo como alcalde? Bueno, creemos que a nivel de obras de infraestructura ha cambiado bastante en cuanto a que hemos reconstruido casi el 75% de las calles, de las aceras y contenes en el municipio de Las Terrenas. También hemos trabajado duramente en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo y la recolección de los desechos sólidos, llámese basura. Y también de manera muy importante y significativa, pues yo creo que hemos logrado seguir fortaleciendo lo que es la seguridad ciudadana. Vamos a hablar de eso. País, es un pueblo bastante seguro, pero con la entrada del 911 o el 911 al municipio de Las Terrenas, pues también se ha fortalecido precisamente el municipio. Okay, un momentito. So I asked him, what does he notice? What's changed during the time that he's been mayor? And he told me that they've done a lot of development of the infrastructure. For example, 75% of the streets have been repaved here. They've done a lot of work on trash collection, because I've mentioned in previous videos that the waste situation here in the country definitely needs some improvement. So they've worked on that. They're definitely doing more trash collection here. Y reciclando también, ¿no? Sí, algunos sectores han estado participando dentro del reciclado con el sistema o el programa de Dominicana Limpia. Okay, so they're beginning some recycling programs here in the country. He also said that since 9/11, with the big attack in New York City, they've been much more focused on security, obviously of tourists. This is a big tourist town, mainly of Europeans and Canadians, others who come here. But they've been really focused on protecting the local people, but tourists as well, so that they feel comfortable and safe coming here. Muy bien. Y próximo, ¿cuáles son las mejoras que ha visto? Bueno, ya ha dicho unos, pero ¿qué hay más que vienen? Sí, entiendo que, por ejemplo, nosotros está lo que ha sido la reconstrucción de todo el frente de la playa, que ha sido un tema muy importante por la erosión de las playas con el tema del cambio climático y el calentamiento global. Pues se ha estado reparando toda la parte frontal de la playa, prácticamente desde el cementerio hasta Punta Bonita, hasta Punta Popi. Bien, algo importante yo creo es que con esta gestión que nosotros llevamos del 2016 a 2020, pues también se le ha devuelto sobre todo a los inversionistas, ya que se sentían seguros en Las Terrenas, pero ahora se sienten todavía más seguros de invertir, dado que los permisos por parte de la Alcaldía, el mismo Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Obras Públicas, pues se están realizando con más fluidez, con más rapidez. Sí. Y es algo que le ahorra tiempo y muchas veces hasta en términos económicos es importante para el inversionista. Okay, hold on. Okay, I gotta remember all this. So I asked him what are the changes he's seen, and and what more is coming. We talked a lot about the development, the improvement of the infrastructure, and basically the waterfront, the beach area, which is of course really important to tourists. They come here to this country for the beautiful beaches. Las Terrenas is no exception. We have beautiful beaches here. So they've been building up the seawall because there's a lot of damage from hurricanes, and so they've rebuilt that. They've strengthened it with putting in rocks and sand and a lot of construction there. They built a walkway along the beach so that when the high season comes, it's heading soon, the high season will be here soon, people have a nice place to be. And also so that people who have invested in property here feel comfortable that their investment
will not be wasted. You know, that the land is going to be protected, it's going to look nice, and that'll continue to attract more investors, right? I feel like I missed something. Creo que no dije algo. No. ¿No? Sí, ¿Más o menos así? Ok, vamos, seguimos entonces. Bueno, dentro de, bueno, tu vida aquí, claro, pero de tu alcancía, ¿se dice? Alcaldía. Alcaldía. ¿Ha subido la cantidad de turistas aquí en Las Terrenas? Se ha incrementado el turismo, dado que al turista le gusta llegar a un pueblo donde ve que hay más seguridad. Por ejemplo, han visto el número de seguridad de policías que han aumentado, se han estado colocando cámaras de seguridad en diferentes lugares del pueblo. Hablaba del tema mismo también del saneamiento, la limpieza, la recogida de basura, de desechos sólidos, que todo esto ha venido fortaleciendo las playas también. Nosotros mucho, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, mucho hincapié, y básicamente los 26.5 kilómetros de playas que tenemos, 26.5 kilómetros, de playas que tenemos de forma ininterrumpida y natural, pues las tenemos en buen estado, bastante buen ambiente, bien limpias. Yeah. Y somos prácticamente uno de los destinos turísticos de los tres principales, ¿verdad? Después de Punta Cana y Puerto Plata, donde tenemos unas playas que son públicas, que son unas playas donde todo el mundo tiene acceso libremente. Okay. Espera por favor. Okay. So I asked him if the number of tourists has increased since he's in his term as mayor, and he said so between 2016 and 2020. Obviously, we can't predict that, but of course the number of people coming has increased in large part because of the infrastructure, the changes that they're making, and the improvements they've made. As I said, along the beach, improving that area. With security, improvements in security. There's actually a special tourist police. Es una policía específicamente para turistas. Sí. Yeah. So they have a special tourist police that patrol and make sure people are comfortable here and that they're safe. There's a lot of nightlife here, so they make sure that people are comfortable and safe here. And again, with trash collection, because people don't want to come on vacation, excuse me, or buy properties here and see trash all over the place, or feel like their property is going to be in ruins. So with all of that, that's been a tremendous boost to the tourism here. Las Terrenas, after Punta Cana, which most people know, and the North Coast, which includes Puerto Plata, Sosúa, areas like that, Cabarete, Las Terrenas has, he said, 26.5 kilometers of beachfront, which is beautiful, undisturbed. It's public beachfront that people can enjoy here. I don't know the conversion. No sé la conversión entre kilómetros y millas, pero... Un kilómetro son 1000 metros. 1000 metros es un kilómetro. Sí, pero una mila. Anyway, you guys can do the conversion. 26.5 kilometers of beachfront is what we have here. A number of beautiful beaches. So, okay, bueno, hablado varias veces de la seguridad aquí. Y usted sabe que en las noticias es una gran preocupación, y hay mucha gente fuera del país que tiene miedo ahora de venir a este país porque muchas noticias han hablado de los muertos de turistas, por ejemplo, en los hoteles en Punta Cana y lugares así, y también lo más reciente en Cabarete, de la maestra ya. ¿Qué puede decir a los que quizás están pensando en venir o invertir, pero ya tienen miedo? ¿Es un país seguro? Bueno, decía que es un país muy seguro, es un lugar, Las Terrenas, muy seguro, y muestra o ejemplo de que es un país seguro es que nosotros convivimos aquí con más de 30 nacionalidades diferentes países, más de 30 nacionalidades, donde tenemos incluso un cónsul de España, tenemos un cónsul francés, tenemos una representante incluso de lo que es de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos. Son muestras de que es un país que a la gente realmente le agrada, de que la gente se siente seguro aquí. Entendemos que temas de muerte van a ocurrir en todas partes. Claro. Inclusive si vemos alrededor del mundo, los países más desarrollados, Europa, vemos Estados Unidos, donde más pandillas nosotros encontramos. ¿Pandillas? Pandillas. ¿Qué es pandilla? Pandillas, diríamos, son los grupos que se juntan de delincuentes Gangs, got it. Para realizar delitos. Sí, okay, yeah, okay. Entonces yo creo que nosotros no tenemos esa situación en este país, no existen. Entonces surgirán situaciones aisladas como ocurre en cualquier parte del mundo, pero al final de cuentas es un lugar verdaderamente seguro. Las Terrenas podemos ver la muestra, puede salir aquí a las 10, a las 11 de la noche. ¿Verdad? Podrá pasar algo insignificante, algo simple, como puede pasar en cualquier parte, pero en cualquier parte del mundo va a pasar. Exactamente. A veces encontramos un país donde llega un loco y coge un fusil.
Sí. Y vienes y se entra a una escuela, se entra a un hospital Sí. y causas Ok. muerte, diríamos, Exactamente. a masas masivas. Sin embargo, nosotros podemos decir que nunca se ha registrado Nunca. un caso a nivel nacional. Qué bueno. Nunca hemos tenido ese Qué tipo de bueno. problemas. Gracias a Dios. Es Yeah. un país tranquilo. So I asked him about security in the country, that of course there are many people in the world right now who've heard the news, the bad news about the Dominican Republic, that there were these deaths in some hotels months ago with people perhaps drinking alcohol that was tainted, or who knows what, although they say that some of them died of natural causes. Most recently, unfortunately, a teacher was killed in Cabarete. And so there's a lot of apprehension in the world, right? People want to know, is it safe to come here? Is it safe to invest here? What's going on in the Dominican Republic? And what he's telling me is, I think, a lot of common sense that those kinds of things could happen in any part of the world, that there's always deaths that happen of tourists who travel, of people perhaps, and he didn't say this, I'm adding this one, this is my journalistic license, I'll say. Some people are not responsible in the way that they travel. I'm not suggesting that any of those who have died were not responsible, but that does happen. And so that kind of thing can happen anywhere. But if you look at, I guess, statistically, the Dominican Republic does not have a tremendous issue with safety and security. For example, he talked about in many other more developed countries, in many countries in Europe and certainly in the United States, there's a lot more violence. There are people who come, get a gun and go into schools, for example, and shoot up schools and hospitals, things like that, movie theaters. And he's happy to say, and I'm happy to be able to say too, that that's never happened here. Never happened here. No, and at the national level, it's just never occurred. So you can feel safe coming to the Dominican Republic. These are isolated instances of unfortunate circumstances that happened. But if you want to do your own research, you can see that this is true, that we don't really have a problem here. I feel safe, I think, in Las Terrenas. He was saying you can go out at nighttime, 10, 11, midnight even, and go dancing, listen to music, have some fun, eat a late dinner. And people feel, I think for the most part, perfectly safe doing that. So rest easy, you guys. Okay. Bueno, como sabe, bueno, ¿qué puedo decir? No, all right. I'm checking my questions. By the way, you guys, excuse me, I'm getting over a cold, so you hear my voice is a little funny. I may sip on some juice. And Natural juice. yes, this is actually, side note, this juice is called manzana de oro. It's golden apple juice, which he gave me. It's fresh juice. From my garden. From his garden, wonderful, yeah. So I'm hoping this is going to help me. So excuse my voice today. Bueno, okay, otra cosa. ¿Sabe quién Sosúa? Sosúa ha recibido mucha atención negativa recientemente por la causa de prostitución que existe allá. Y claro que la prostitución es una profesión muy, muy vieja del mundo. La más antigua. Exactamente, y que existe en todas partes del mundo, también aquí en las Terrenas. Sí. Y quiero saber qué puede hacer quizás el gobierno de este país para mejorar el estándar de vida de mujeres aquí. Porque hay algo que se llama feminicidio que pasa aquí, y que hay mujeres que se sienten que tienen que trabajar así para ganar dinero, para cuidar sus niños, su familia. ¿Hay algo que usted piensa que el gobierno puede hacer para ayudarles a ellas? Bueno, el gobierno central tiene diferentes programas, sobre todo hay un programa que se llama Progresando con Solidaridad, y ha implementado algunas políticas donde produce líneas de créditos para pequeños comerciantes, microempresas. Y también tienes unos programas también llamados, por ejemplo, emprendedores, para personas que quieren, por ejemplo, justamente aquí mismo el ejemplo, el señor presidente estuvo hace aproximadamente unos 6 meses atrás, estuvo conversando con las mujeres, un grupo de mujeres de la colonia, que es un lugar que está cerca del Limón, y ahí ya establecieron una fábrica de aceite de coco. Oh, sí, 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 he oído de eso. Se han establecido lo que han sido microempresas, sobre todo para el tema de las mujeres. Y yo creo que eso ha venido a fortalecer también un poco esa parte. Claro que es una labor que debe ser mixta, es una labor que yo entiendo que deben producirse, diríamos, el proyecto conjuntamente, tanto desde los gobiernos, tanto centrales como locales, combinados con el sector privado. Es decir, que nosotros tratamos de trabajar de la mano con el sector privado para que se produzcan realmente esos esfuerzos de manera conjunta, entonces se puedan llevar una política público-privada
y se puedan producir más empleos. Y ya ahí entra la parte también de lo que son los inversionistas que a veces invierten en el sector turístico, otros invierten no necesariamente en el sector turístico, pero sí que crean pequeñas empresas, pequeños proyectos hoteleros y turísticos, donde requieren obviamente de manos de obra local, y entonces ahí entran lo que son los empleos directos e indirectos. Okay. Y por eso hacemos un esfuerzo y entendemos que un esfuerzo mancomunado entre lo que es el sector público conjuntamente con el sector privado. Muy bien. Okay. Sí. So I asked him, I mentioned that Sosúa, as many of you may know, has been the news recently, and maybe for a longer time than even I'm aware of, for prostitution. And in particular, they're having a situation up there now where it's become such a distraction that many families, including myself recently, have decided not to go to Sosúa because prostitution is just has sort of taken over many of the tourist areas there. Excuse me. And so I asked, obviously prostitution, as we know, as he said, is the oldest profession in the world. It exists in every country, in all parts of the world. Las Terrenas is no exception. It does happen here, although certainly not on the same scale as it does in Sosúa. But I asked him, what could the government do, for example, to help these women improve their standard of living? Is there something that maybe the government is there a way for the government to assist in helping women feel that they don't have to work in that type of business, or even risk death, because there's such a thing as feminicide? I have trouble with that word. And so what he was saying is that there are lines of credit, actually, that the government has set up for women to come to begin their own businesses, even like micro enterprises, micro businesses, micro loans, things like that have happened in other parts of the country, other developing nations, so that women who have maybe particular skills, if they're great at cooking or whatever it is, they can come and get assistance, government assistance, to help them build their businesses. There's a neighboring town here called El Limon, and there's a factory there where women can go. The factory is to process coconut oil, and many of us, like including myself, use coconut oil. So this is something that could help them. They're trying to partner with partnering between the government and the private sector, so that these women, again, can get themselves on their feet, feel like they don't have to rely on something like prostitution to help them feel comfortable. And also to produce things that tourists, for example, handmade things, local things that tourists could then purchase to support the local economy. I got that? Más o menos? Yeah? Okay. Perdón. Okay. No, estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Tengo este jugo muy bueno. Bueno, creo que casi es todo. Sí hay... Let me take a look at my notes real quick. Make sure I've got it all. I don't want it to go on too long, but I think we've got... Creo que ya... cubierto bastante todo, sí. Bueno, si era una cosa más que pudiera decir a los demás, a los que quizás están pensando en venir aquí para vacaciones o invertir, ¿qué dirías? ¿Qué quieres que la gente sepa del país, de las Terrenas, de todo? Sí, lo que me gustaría, por ejemplo, es comunicarle al mundo entero que Las Terrenas es un lugar seguro, que Las Terrenas es un lugar donde muy especial, es uno de los principales destinos turísticos, donde convivimos con más de 30 nacionalidades diferentes de todo el mundo, donde tenemos 26.5 kilómetros de playa de manera ininterrumpida y natural. Es un lugar donde nosotros estamos enclavados en una de las principales provincias, donde tenemos el Parque Nacional Los Haitises, el más grande de todo el Caribe, con más de 16.000 hectáreas, con una biodiversidad de flora y fauna increíble, que estamos enclavados dentro de la provincia donde llegan precisamente lo que son las ballenas jorobadas a la provincia de Samaná, donde pertenece Las Terrenas. Y que bueno, que es un país de gente amable, de gente alegre, donde existe la música, donde hay una gastronomía bastante amplia aquí en el municipio de Las Terrenas. Y bueno, que vengan y visiten Las Terrenas, que es un país de gente muy amable y muy tranquilo. Sí. Okay. So I asked him if he had any final thoughts, any words he would like to share with people who may be considering visiting here or investing in Las Terrenas or in the country. And what he shared is that Las Terrenas, in particular, is a town that has more than 30 nationalities represented here. We've got people from all over the world, and more are coming. It also includes, it's located on the eastern peninsula of the country. There's a peninsula on the eastern side called Samaná, and it's located in the Samaná province.
And one of the wonderful things, in addition to Las Terrenas, that is in the Samana province, is a national park called Los Aitices. Los Aitices is the largest national park in the Caribbean. ¿Verdad? Sí. Wow. Yeah, and so we've got a variety of flora and fauna here, all kinds of tropical fruits, animals, incredible food that you can taste here, a really warm culture with friendly people. You know, I think you should come and check it out. There's a lot to learn here, lots to be happy about. You know, the climate is great, people feel good. I think overall it's a wonderful place to visit, and so we invite you to come, okay? Everything that you need, you're going to find in Las Terrenas. Yeah. Everything that you need. Yeah, I can say I don't know, no extraño mucho de mi país, de California. No, I don't miss much from home. Actually, people ask me that, and I'm like, no, not really. So, bueno, muchas gracias por su tiempo. Okay, I want to thank him. Thank you guys for watching. If you haven't subscribed yet, you can see there's great content coming. More that I'm going to deliver over here in this corner, that right-hand corner, that little red square. Click the subscribe button, that'll get you subscribed, and click the notification bell, that'll let you know when my content is uploaded so you don't miss anything. There's much more great stuff to come, okay? So thank you. Mwah. Sending love as always. Take care. Bye. Adios.